இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம். This is a very important topic. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. കാരണം എസെക്കിയേൽ 21 അധികാരം 6 7 വചനങ്ങളെ വാസിക്കും പൊഴുത്, Because when we read the book of Ezekiel chapter 21 verses 6 and 7, కారణం ఏమంటే ఎస్కేలు గ్రంథం 21వ అధ్యాయం 6 7 వాక్యములను చదివినప్పుడు, മനുപുത്രനെ ഇടുപ്പ് നുറുങ്ങ് പെരുമൂച്ച് വിട്. Sigh therefore thou son of man with the breaking of thy loins. నరపుత్రుడా, నీ నడుము బద్దలగినట్లు మనోదుఃఖముతో నిట్టూర్పుము విడుము. நீ எதற்காக பெருமூச்சு விடுகிறாய் என்று யாராவது உன்னிடத்தில் கேட்டால் துர்செய்தி வருகிறது என்று சொல். If anybody asks you, my son, why are you lamenting with bitterness sigh, you say that the danger is ahead. నిట్టూర్పు విడుచుటకు కారణమేమని నిన్ను అడిగినప్పుడు, దుర్వార్త నాకు వినబడుచున్నదని నీవు చెప్పుము. ஒரு பெரிய துர்செய்தி வரப்போகிறது. A great tiding is going to come. ఒక గొప్ప దుర్వార్త రాబోచున్నది. நேரம் இருந்தால் அதை குறித்து பிறகு பேசுகிறேன். If time permits, I am going to speak about them. సమయం ఉన్నట్లయితే దానిని గురించి తర్వాత మాట్లాడుదును. அந்த துர்செய்தி தான் ஆதார் கார்டு. ஆதார் கார்டு நாம் எல்லாரும் எடுக்க வேண்டும். இப்போது நமக்கு பேப்பரில் கொடுக்கப்படுகிறது. இனியும் கொஞ்சம் ஐடென்டிட்டி கார்டு ஆதார். இனி அது நமக்கு சிப்பில் கொடுக்க போகிறோம். அதுதான் பெரிய சிப்பு. இதே குறித்த பரிசுத்த பவுல் சொல்லும் போது 1 தெசலோனிக்கர் 2 தெசலோனிக்கர் 2 அதிகாரம் 3 வசனத்தின்படி, விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு பின்பு கேட்டின் மகன் பாப மனுஷன் வெளிப்படுவார். Now we all are familiar with the Aadhar card. Everyone should apply for it and receive it. As we read in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, there will be a great falling away of many first, and the son of man, the son of sin will be revealed, the son of perdition. ఆ దుర్వార్తలో ఒక మాట ఏమంటే, మనకందరికి గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వబడుచున్నవి. ఇది ఈ అంత్య దినములో 2 దశలోనికలు 2:13 వాక్యములో చెప్పబడినట్లుగా ఇది గొప్ప విశ్వాస ద్రోహమును చూపించుచున్నది. ஒரு மருந்து எடுப்பதோ கோபிப்பதோ விசுவாச துரோகமல்ல. Taking medicine or getting angry, that is not falling away from faith. మనం మందులు తినుటయో కోపపడుటయో ఇది విశ్వాస ద్రోహము కాదు. 1 தெசலோனிக்கர் 3 அதிகாரம் 10 வசனத்தின்படி அது விசுவாச குறைவு என்று நாம் வாசிக்கிறோம். According to 1 Thessalonians chapter 3 verse 10, it is said it is a short or we are decreasing in faith. మొదటి దశలోనికలు 3:10 వాక్యానుసారముగా అట్టి కార్యములు విశ్వాస కొదువు అని చెప్పబడుచున్నవి. ஆதார் கார்டு எல்லாரும் எடுக்க வேண்டும். நானும் எடுத்திருக்கிறேன். Everyone should receive the identity card, and I have also taken one. గుర్తింపు కార్డులు అందరూ పొందాలి. నేను కూడా పొంది ఉన్నాను. 2008 ஆண்டில் நான் எடுத்தேன். I received that card in the year 2008. 2008వ సంవత్సరమందు ఆ గుర్తింపు కార్డు నేను పొంది ఉన్నాను. இதுவரைக்கும் 4 கோடி மக்களுக்கு தான் அந்த கார்டு கொடுத்திருக்கிறார்கள். Till now 4 crores of people have received this identity card. ఇంతవరకు 4 కోట్ల మందికి ఆ గుర్తింపు కార్డుని ఇచ్చి ఉన్నారు. இந்தியாவில் 126 கோடி மக்கள் இந்தியாவில் உண்டு. In the land of India, there are a population about 126 crores of people. ఈ ఇండియా దేశమందు 126 కోట్ల మంది జనులు జీవిస్తున్నారు. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்க போகிற நாட்கள் வெறும் 3.5 வருடம். The time that is given for Antichrist is only for a period of 3.5 years. అంత్యక్రీస్తుకు ఇవ్వబడే కాలం అనేది 3.5 సంవత్సరములు మాత్రమే. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. முழு உலகத்திலும் 700 கோடிக்கு மேல் மக்கள் இருக்கிறார்கள். All over the world, a population about 700 crores of people live. లోకమంతటిలో 700 కోట్లకు పైగా జనులు ఉన్నారు. நீங்களே யோசித்து பாருங்கள். 700 கோடி மக்களுக்கு 3.5 வருடத்தில் கார்டு சிப் கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்க முடியாது. அந்தி கிறிஸ்து வரும்போது அந்த லெக்கத்தை முத்திரையாக மாற்றுவான். அப்படி இருந்தால் அந்த லெக்கம் அவருடைய சரீரத்தில் காணப்பட வேண்டும். இப்பொழுது சரீரத்தில் முத்திரை அந்த லெக்கத்தை சிப்பு வழியாக போடுவார்கள். You yourself imagine
700 crores of people live in this world. Can the Antichrist give an identity card for all these people at one time within the short period of 3.5 years? He cannot do so. Just now he is applying it in the form of a chip. మీరు ఆలోచన చేసి చూడండి, ఈ 700 కోట్ల మంది జనులకు ఆ 3.5 సంవత్సర కాలంలో ఈ యొక్క చిప్పును ఎక్కించగలరా? అది అసాధ్యం గనుక ఇప్పుడే ఆ పనులు జరుగుతున్నవి. எல்லாரும் கவனிங்க. All of you pay attention. అందరూ గమనించండి. இதுதான் துர்செய்தி. This is evil report. ఇది దుర్వార్త. மனுபுத்திரனே பெருமூச்சு விடு. Son of man, you cry. నరపుత్రుడా నిట్టూర్పు విడుము. துர்செய்தி வரப்போகிறது. Evil tidings are going to happen. దుర్వార్త నాకు వినబడుచున్నది. BC 750 ஆண்டில் எசேக்கியேலுக்கு தேவன் இது வெளிப்படுத்தினார். In the year BC 750, the Lord revealed unto Ezekiel the prophet. క్రీస్తుకు ముందు 750 సంవత్సరములకు ముందుగా ఈ కార్యమును ప్రవక్తకు దేవుడు நமது బయలుపరిచినాడు. நாட்களில் அது சம்பவிக்க போகிறது. This is going to happen in our days. మన దినాలలో అది జరుగుచున్నది. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ. 2005 ஆண்டில் In the year 2005, 2005 సంవత్సరమందు 1994 ஆண்டில் 666 பொதுவான லக்கம் என்று அவர்கள் சயின்டிஸ்ட் அல்லது யுஎன்ஓ கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். the UN have agreed that the common number is 666 in the year 1994. 1994వ సంవత్సరమందు 666 అనేది అది సహజమైన సంఖ్యని ఆ యుఎన్ఏ సంస్థ కనిపెట్టి ఉన్నది. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக 1.5 கோடி அமெரிக்கன் டாலர் செலவு பண்ணிதாக சொல்லுகிறார்கள். The people say that the report is saying that they have spent more than $500 million to identify this number, to bring this number to ఆ practice. సంఖ్యను కనిపెట్టి నిమిత్తమై 1.5 కోట్ల అమెరికా డాలర్లు ఖర్చు పెట్టినట్లుగా చెప్పబడుచున్నది. அது பிசாசுனுடைய லக்கம் என்று 25 ரூபாய் பைபிள் வாங்கினால் அதில் உண்டு. ஆனால் பைபிளை நம்ப மாட்டான். If you just buy 1.5 கோடி அமெரிக்கன் டாலர் செலவு பண்ணி இதோ அவன் 666 லக்கம் பொதுவான லக்கம் என்று கண்டுபிடித்தானா. So the scientists have agreed that this 666 is a common number after spending about $1.5 crores of money. But if you buy a Bible of 25 rupees, you can understand this 666 is in the Bible. ఈ 666 నెంబర్ని 25 రూపాయలు కలిగినటువంటి విలువ కలిగిన బైబిల్ ముందుగానే చెప్పింది కానీ 1.5 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పుడు కనిపెట్టినది నమ్ముతున్నారు. 1994 ஆண்டில் கண்டுபிடித்தார்கள். They just discovered it in the year 1994. ఇది 1994వ సంవత్సరం ముందు దీనిని కనుగొనిరి. அப்பொழுது 120 ராஜ்யங்கள் இந்த லக்கம் எங்களுக்கு சிப்பில் போட்டு தர வேண்டும் என்று மோட்டோரோலா கம்பெனிக்கு ஆர்டர் செய்தார்கள். அதில் ஒரு ராஜ்யம் இந்தியா ராஜ்யம். At that time 120 kingdoms joined together and they requested to apply this number in the form of chip. One of those kingdoms is India. ఈ యొక్క నెంబర్ని చిప్పులో వేసి మాకు ఇవ్వాలని 120 రాజ్యములు అడిగినాయి. దానిలో ఒక రాజ్యము భారతదేశము. ஆனால் அவர்கள் அது மனுஷனுடைய சரீரத்தில் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்தார்கள். 2005 ஆண்டில் இந்த லக்கத்தை தூக்கி சைப்ரஸ் தேசத்தில் போனார்கள். They did not examine this chip by verifying it, by inserting it in the human body, but in the year 2005 they made it and proved it to be successful. ఇది మనిషిని శరీరములో అమర్చుకొననే భద్రపరచబడినది. అయితే 2005వ సంవత్సరమందు సైప్రస్ అనే స్థలమునకు దీనిని சைப்ரஸிலே ஜனங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள். So in the land of Cyprus all the people were Christians. సైప్రస్ అనే ప్రాంతములో ఉండే వారందరూ క్రైస్తవులుగా ఉన్నారు. గ్రీక్ సిరియన్ ఆర్థోడాక్స్ క్రైస్తవர்கள். They were Greek Syrian Orthodox Christians. ఆర్థోడాక్స్ అని చెప్పబడే క్రైస్తవులుగా అక్కడ ఉన్నారు. அதில் 30% ஜனங்கள் Out of- இதை எதிர்த்தார்கள். Out of that people 30% of people they resisted it. దానిలో ఉండే 30% మంది జనులు దానిని ఎదిరించి ఉన్నారు. இவ்விதமான ஒரு 666 என்ற லக்கம் சிப்பில் சரீரத்தில் போட்டுவிட்டால் நரகத்தில் போகும் என்று நமது வேதாகமம் தெளிவாக சொல்லி இருக்கும் போது நீங்கள் எங்களை நரகத்தில் அனுப்பும்படிக்க இந்த நியமம் பாஸ் பண்ண போகிறீர்களா? ஒரு நாளும் நாங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டோம். நீங்கள் எங்களை கொன்று
ரத்த சாட்சியாக மரிக்க நாங்கள் ஆயத்தமாய் இருக்கிறோம், எங்களை கொன்று போடுங்கள் என்று 30% ஜனம் போராடினார்கள், எதிர்த்தார்கள். This 30% of Christians, they resisted and rebelled, saying that if you insert these 666 number as a microchip into our body, the Bible says that we will cast into hellfire. We won't admit it. Therefore, they rebelled it. అక్కడ 30% మంది జనులు దాన్ని ఎదిరించినారు. కారణం ఏమంటే ఆ ముద్ర వేసుకుంటే నరకానికి పోవుదరని బైబిల్ చెప్పుచున్నది కనుక వాళ్ళు ఎదిరించిరి. 666 லட்சம் சரீரத்தில் போட்டுவிட்டால் நரகத்தில் போகும் என்று அவருடைய பாத சதா காலங்களிலும் எழும்பும் என்று எங்கே வாசிக்கிறோம்? வெளிப்படுத்தினல் 14ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலிருந்து 12ஆம் வசனம் முடிய. Down from the 9th verse to 12th verse, when we read from the book of Revelation chapter 14, we can come to know that those who receive the mark of the beast of the Antichrist 666, they will be cast into the hell of fire for tormenting. ఆ ముద్రను మనం వేసుకున్నట్లయితే దివారాత్రులు బాధింపబడదమనే వాక్య సత్యమును ప్రకటన గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 9వ వాక్యము నుండి 12వ వాక్యం వరకు మనం చదువుతున్నాం. வீடுகளில் போய் வாசித்துக் கொள்ளுங்க. You go home and read these verses. మీరు ఇంటిలోనికి వెళ్ళి చదువుకొని చూడండి. வாதையின் புகை சதா காலங்களிலும் எழும்பும். The smoke of the pain will be risen up forever and ever. బాధ సంబంధమైనటువంటి పొగ యుగాయుగములు లేచును. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், வாலிபர்கள் கவனிங்க, எதுக்காக நீ அழ வேண்டும்? Once again I repeat, youngsters, you listen, for this cause you have to sigh and cry. యవనస్తులారా గమనించండి, ఇందు నిమిత్తమే మనము ప్రలాపించవలెను. மனுபுத்திரனே, இதோ ஒரு துர்செய்தி வரப்போகிறது, பெருமூச்சு விடு. Son of man, evil tidings is going to come, therefore break out and sigh and cry. నరపుత్రుడా, దుర్వార్త వినబడుచున్నది గనుక మనోదుఃఖముతో నిట్టూర్పు విడుము. அதுதான் திறப்பின் வாசலிலே போய் நின்று பெருமூச்சு விடு. That is what coming and standing in the gap and sighing and crying. నీవు ఆ బద్దలైన సందుల్లో నిలబడి నిట్టూర్పు విడుము. சைப்ரஸ் அரசாங்கம் அப்படியானால் நமது தேசத்தில் இது பாஸ் பண்ண வேண்டாம் என்று சொல்லி நியமத்தை அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள். The 30% the Christians, they resisted, therefore the kingdom of Cyprus, they rejected this idea. ఆ యొక్క సైప్రస్ దేశంలో 30% మంది ఎదిరించినందువలన దాన్ని పాస్ చేయకూడదని ఆ ప్రభుత్వం నిరాకరించినది. அடுத்து 2013ஆம் ஆண்டில் மார்ச் மாதம் 23ஆம் தேதிக்குள்ள அமெரிக்காவில் உள்ள சில குரூப்புகள் அந்த சிப் போட வேண்டும் என்று ஒபாமா ஒரு நியமத்தை பாஸ் பண்ணியாச்சு. அதுதான் ஒபாமா ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் என்று சொல்லி 666 லட்சத்தை போட்டு RFID-யில் போட்டு விட்டார். So Obama, he made an open declaration in the year 2013 March 23rd saying that everyone should wear this chip. 2013వ సంవత్సరం మార్చి 23వ తారీఖున ఒబామా దీనిని జనులకు గుర్తింపు కార్డుగా నియమించాలని నియమింపబడినది. அது கேள்விப்பட்டவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். All those who receive that information, దాన్ని విన్నవారు చేతులెత్తండి. பலருமுண்டு. அநேக மொபைல்ல செய்தி வந்தது, என் மொபைலிலும் செய்தி வந்தது. Many people have received this messages as SMS in your mobiles. అనేక మొబైల్ అది వర్తమానముగా తేబడినది. ஒபாமா அந்த சிப் செய்யும்படிக்கு எத்தனையோ டெக்னோ பார்க்குக்கு ஆர்டர் கொடுத்தார்கள். ஒரு மாசத்துக்கு முந்தி 10 லட்சம் பேரோட வேலை போய் விட்டது என்று செய்தி வந்ததை நீங்கள் கேள்விப்பட்டு இருப்பீர்களே, உங்களுடைய கண்கள் திறக்கட்டும். So this President Obama, he said that he has given so many technicians to do this idea. So because of that, so many people have lost their job. You all have known this news. ఈ ఆలోచన నిమిత్తమై అనేక టెక్నికల్ వారికి ఈ కార్యాల అనుమతి ఇవ్వబడినవి. ఇందు నిమిత్తం ఎంతో మంది తమ ఉద్యోగములను కోల్పోయి ఉన్నారు. அங்கேயும் ஜனங்கள் எதிர்த்தார்கள், எங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் என்று சொல்லி. In those days people rebelled and resisted that we don't need this thing. ఆ దినాలలో ఈ సంఖ్య ముద్రించకూడదని అనేకులు ఎదిరించిరి. அந்த சிப்பினுடைய நோக்கம் அது ஒரு மெடிக்கல் டெஸ்ட். அதாவது அந்த சிப் சரீரத்தில் போட்டுவிட்டால் 666 என்ற லட்சமாக RFID-யில் போட்டு சரீரத்தில் போட்டு விட்டால் கம்ப்யூட்டரில் போனால் நம்முடைய ஹார்ட் எப்படி இருக்கிறது, கண் எப்படி இருக்கிறது, காது எப்படி இருக்கு, உடம்பிலே அவயவங்கள் எந்தெந்த நிலைமையில் இருக்கிறது என்று நமக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். The reason for inserting this RFID chip inside our body is to check up how the heart pumps,
and how the physical system of our body functions. ఈ 666 ముద్ర శరీరములు అమర్చిన తర్వాత మన గుండె ఏ విధంగా కొట్టుకుంటుంది, మన శరీర భాగాల యొక్క పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయని మెడికల్ విధంగా పరిశోధన చేయబడినదిగా ఉన్నది. ఒబామా హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్. That is called Obama health care system. ఇది ఒబామా యొక్క హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ గా ఉన్నది. ఫెయిలర్ ఆయి విట్టது. That also became a great failure. అది అపజయము పొంది ఉన్నది. ఇని అంద లెక్కం ఎంగ వరకూடும்? Now where will this mark come? ఆ లెక్క ఎక్కడికి రాబోతుంది? ఎంగ వరకూடும்? ఎక్కడికి వచ్చును? సువిశేష విరోధిകളുടെ రాజ్యത്തിൽ వరకూடும். It will come into the anti-Christians kingdom. సువార్త విరోధుల యొక్క రాజ్యములో వచ్చును. ஒன்றில் நேபாளில் வரலாம், இராவிட்டால் ஸ்ரீலங்காவில் வரலாம், இராவிட்டால் இந்தியாவில் வரலாம். Perhaps it may come in the land of Nepal or Sri Lanka or even in India. అది నేపాల్లోనో శ్రీలంకలోనో లేదంటే ఇండియా దేశంలో కూడా రావచ్చును. இந்தியாவில் அந்த கார்டு, இப்ப ஆதார் கார்டு நமக்கு பேப்பரில் கொடுக்கிறோம், இதெல்லாம் தொலைஞ்சு போகுது, அதனால 35 ரூபாய் கொடுத்து நீங்கள் பிளாஸ்டிக்கில் வாங்க வேண்டும் என்ற செய்தி வந்தது. இப்போது அதுவும் ஸ்டாப் பண்ணி இருக்கு. ஆதார் கார்டு கொடுக்கிற விஷயம் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோவில் வண்டி போகுது. எதற்காக? சிப்பில் போட்டு கொடுக்கும்படியாக. அப்படிப்பட்ட சிப்பு இன்றைக்கு உன்னுடைய சரீரத்தில் போட்டு விட்டால் நிச்சயமாக உனக்கு உலகத்தில் கஷ்டம் உண்டு. ஆனால் அந்த சிப்புக்காக நீ எதிர்த்து போராடினால் நீ பரலோகத்தில் போகலாம், பூமியில் பல கஷ்டங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். Now we hear so many news that because of issuing these identity card and papers, it is getting lost. We have to practice it by using plastic cards, and now everything will be in process and in change, and that will come in a microchip. When you resist it, you will find so many troubles and so many other persecutions. But if you resist it, you can escape from ఈ danger. ఆధార పట్ట కోల్పోవచ్చున్నందువల్ల ఇది ప్లాస్టిక్ అడ్డగా మార్చాలన్నారు. ఈ పరిస్థితులన్నీ ఇప్పుడు చల్లబడినట్టుగా ఉన్నాయి. అయితే కారణం ఏమంటే ఇది 666 చిప్పుగా తీసుకుని రాబడుటకు ఇలాగ చేయబడుచున్నది. ఇండియావుడే నియమమాగలాం. Perhaps it may be broadcast in India. అది ఇండియా యొక్క ప్రమాణముగానే మారవచ్చును. 666 ஒரு முறை சரீரத்தில் போட்டு விட்டால் அது பிறகு எடுக்க முடியாது என்று மோட்டோரோலா கம்பெனிக்கார் சொல்லி இருக்கிறார். Motorola company have advised saying that once this microchip is inserted in the body, it can never be removed. ఈ 666 ముద్ర శరీరములు అమరిస్తే ఇక బయటికి తీలేమని మోటారా కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పి ఉన్నారు. அதில் ஒரு பேட்டரி உண்டு. There is a battery inside it. దానిలో ఒక బ్యాటరీ కలదు. அந்த பேட்டரி வெடித்து விடுமா? That battery will explode. ఆ బ్యాటరీ పగిలిపోతుందా? அந்த பேட்டரி லித்தியமில் செய்ததான ஒரு பேட்டரி. That battery is made up of the material called lithium. దానిని లిథియం అనే మెటీరియల్ చేయబడినది. எடுத்தால் If you just take it out from the body, దానిని శరీరమును బయటికి తీస్తే வெடிக்குமா? these batteries will explode. ఆ బ్యాటరీ పగిలిపోతుంది. உடனே உன்னுடைய மைண்ட் தாக்கப்படும். Your mind will be disturbed and it will just damage your brain. ఆ సందర్భములో మెదడు అనేది దెబ్బతినిపోతుంది. அப்புறம் நீ ஒரு பைத்தியக்காரனை போல மாறி விடுவாய். Then you will be as an insane person. వారు పిచ్చివారుగా మార్చబడుదురు. இது சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க போகிறது. Very soon this is going to take place. ఇది త్వరలో జరగబోచున్నది. அதனால தான் நமது இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்? Because of which what did our Lord Jesus Christ inform us? అందువలనే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఏమి చెప్పి ఉన్నారు? லூக்கா 21 அதிகாரம் 36 வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, Reading from the gospel according to Luke chapter 21 verse 36. లూకా సువార్త 26:36లో మనం చదివినప్పుడు 24:36 ஆகையால் நீ சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி ஆகையால் சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீ தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாகும்படி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள் என்றார். எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். Watch ye therefore and pray always that ye may be counted worthy to escape from all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. కాబట్టి జరగబోయేటటువంటి తప్పించుకొని మనిషి కుమారుని ఎదుట నిలబడకు శక్తిమంతులగునట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయుచు మెలకువగా ఉండుడి. நமக்கு யாவருக்கும் ஒரு ஜெபாவி தேவை. Therefore all of us need a life of prayer. అందువలనే మనందరికీ ప్రార్థనాత్మ కావాలను. பெருமூச்சு விட்டு அழ வேண்டும். We have to sigh and cry.
మనము మనోదుఃఖముతో నిట్టూర్పులు విడుచుచు ఏడవలను. ஜெபித்தால் If you pray in this manner, ఇలాగ మనము ప్రార్థిస్తే எசையா 57 அதிகாரம் 1 வசனத்தின்படி according to Isaiah chapter 57 verse 1, యెషయా గ్రంథం 57వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యానుసారముగా ஜெபத்தினால நீ பரிசுத்தவானாக நீதிமானாக மாற முடியும். through prayer life, you can become a saint, you can live a holy life. ప్రార్థన ద్వారా నీవు నీతిమంతుడిగా పరిశుద్ధుడిగా మార్చబడగలవు. ஜெபம் நம்மை பரிசுத்தவானாக மாற்றுகிறது. Prayer makes us as holy men. ప్రార్థన మనల్ని పరిశుద్ధులుగా మార్చుచున్నది. ஜெபத்தினால் நீ பாவம் செய்யாமல் ஜீவிக்கலாம், நீதிமானாக மாறலாம். Through prayer, you can refrain from committing sin, you can become a righteous person. ప్రార్థన ద్వారా పాపము చేయకుండా జీవించవచ్చును, నీతిమంతుడిగా మార్చబడగలవు. நீ நீதிமானாக மாற்றப்பட்டால் If you are changed as a righteous man, నీవు అలాగా నీతిమంతుడిగా మార్చబడితే இனி எசையா 57 அதிகாரம் 1 வசனம், Isaiah chapter 57 verse 1, యెషయా గ్రంథం 57వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము, நீதிமான் மடிந்து போகிறான், நீதிமான் மடிந்து போகிறான், ஒருவரும் அதை மனதில் வைக்கிறதில்லை. புத்திமான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள், ஆனாலும் தீங்கு வராதற்கு முன்னே தீங்கு வராததற்கு முன்னே நீதிமான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறான். நீதிமான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார். the righteousness taken away from the evil to come. కీడు చూడకుండా నీతిమంతులు కొనిపోబడుదురు. இந்த தீங்கு வருகிறதுக்கு முன்னமே, Before this evil happens, ఈ కీడు రాకుండాకు இந்த ముందుగానే, துர்செய்தி வருகிறதுக்கு முன்னமே, before this evil titan comes, ఈ దుర్వార్త రాకముందే தேவன் உன்னை எடுத்துக்கொள்வார். the Lord will take you up. దేవుడు నిన్ను ఎత్తుకొనును. அதுக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு போராட்டம், ஒரு ஜெபாவி தேவை. போராடி அழுத கண்ணீர் விட்டு நீ ஜெபிக்க வேண்டும். Before that, you need a prayer life of crying and shedding tears in the presence of God ఇందు and wrestling in prayer. ఇందు నిమిత్తమై నీవు పోరాడి కన్నీరు కార్చి ప్రార్థించవలెను. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. దేవునికి మహిమ.